गला प्रश्नकाल और शून्यकाल द्वितीय दिन में भी विधानसभा गृह कार्य चली पारला नहीं। गृहर मध्य भागरे विरोधी बीजेडी सदस्य हट्टगोल करथिले। ओडिया अस्मिता प्रसंग और राज्यपाल पुओ माड़ मारिबा प्रसंग में गृहर मध्य भाग को आसी हो हल्ला और हट्टगोल करथिले। तेणु गृह कार्य जेहेतु चली पारला नहीं, बाचस्पति प्रथमे दिन 11:30 पर्यंत गृह को मुलतवी करथिले। यहाँ परे पुणी थे गृह कार्य जदि आरंभ करा जायतिला, पुणी थे बीजेडी सदस्य माने गृह रे नाराबाजी करथिले। ओडिया पुओ को न्याय देवा आमर दाबी। ओडिया अस्मिता कुआडे गला बोली नाराबाजी रे विधानसभा गृह कंपिथिला। गृह रे अचलावस्था जारी रहिबारु अपराह्न 4टा पर्यंत गृह को मुलतवी रखा जायछि। तेणु द्वितीय दिन पाई मध्य एभली स्थिति देखा मिली। पूरा जोरदार हट्टगोल विधानसभा रे होईछि। अपराह्न 4टा पर्यंत गृह को बाचस्पति मुलतवी रखिबा बाध्य होइछंती। विरोधी माने होहल्ला और हट्टगोल करथिले। जो प्रसंग राज्यपाल पुओंकर माड़मरा घटना को नहीं जोरदार विधानसभा रे कंपीछि। विरोधी स्वर जोथिपाई विरोधी माने आज गृहर मध्यभाग को आसीथिले एवं जेमती आपण चित्र भी देखुछंती प्रतिक्रिया प्रकाश करथिले। आउ जेहेतु गृह कार्य ठीक रे चली पारला नहीं, से अपराह्न 4टा पर्यंत गृह को मुलतवी घोषणा करा जायछि। माड़ मारी ए पर्यंत न्याय दिहला नहीं। गवर्नर डाकी आलोचना कले, मुख्यमंत्री डाकिक आलोचना कले, कौन आलोचना कले से कथा लोकलोचन को आसला नहीं। न्याय मिलला नहीं, बरम ट्रांसफर करले। ओडिया अस्मिता कहीकि आसीथिबा सरकार ओडिया को किभली भाव में सम्मान दिया जाउछि से कथा एठुरु स्पष्ट अनुमय होछि। मॉर्निंग शोज ऑफ डे जो भली भाव में सरकारंकर प्रथम दिन जना पड़े किभली भाव में ओडिया अस्मिता को सुरक्षा दे पारिबे। ओडिया अस्मिता कहीकि सरकार को आसछन्ती, ओडिया लोक को सुरक्षा दे पारनांती। ये सबको जो भली भाव में माड़ मरा है, अपमानित कराला, ताकू एपर्यंत न्याय देला नहीं। बरं काली आईन मंत्री स्टेटमेंट देइचंती कलेक्टर इनक्वारी करेंगे। कौटी फौजदारी मामला कलेक्टर इनक्वारी कौ दिन कले। एसपी डीएसपी आईआईसी जो केस रजिस्ट्रेशन करते कलेक्टर इनक्वारी करेंगे। यही भाव में दायित्वहीन वक्तव्य दबा एवं ए घटना को घोड़ाई जो प्रकार प्रयास जारी रखिंट सरकार। तेणु आमर दाबी मुख्यमंत्री स्टेटमेंट दिंतु कि प्रकार न्याय देइचंती, ए सब कि प्रकार न्याय देइचंती, ओडिया अस्मिता को किभली भाव में सुरक्षा दउचंती। असहिष्णुतार पराकाष्ठारे पहुंची विरोधी दल। दीर्घ 24 वर्ष शासन दायित्व रहिला परे जो कथा करि पार नथिले भारतीय जनता पार्टीर सरकार मोहन माझी नेतृत्व रे एक गोटे मास भितरे जेती काम कले सेथिरे असहिष्णु हेई पड़िछंती एवं असहिष्णुर पराकाष्ठार प्रदर्शन करुछंती। जो माने दीर्घ दिन धरी ओडिशार शासन व्यवस्था को एवं आईन श्रृंखला विस्तार को बीत को भुसुड़े देइथिले से माने आज आईन श्रृंखला कथा कहउचंती। ए सरकार मोहन माझी सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार गोटे संवेदनशील सरकार, दायित्ववान सरकार, निश्चित भाव में तार दायित्व निर्वाह करिवे। अपेक्षा करंतु बीजेपी एटा जाए गृहर मुलतवी करबा पई गृह को बंद करबा पई उभय आलोचना करिकरी बंद करछंती। आज गुरुत्वपूर्ण विषय आलोचना होता। आरडी विभाग रास्ता घाट उपर आलोचना होता। शून्य काल बेकारी युवक युवती मानकर जो चाकरी पाऊना दादन खटवाक जाउछंती तांको विषय आलोचना होता एवं मुलतवी प्रस्ताव आलोचना होता। जद्वारा कि जानी शुणिकी बिजु जनता दल एवं बीजेपी दल जानी शुणिकी आलोचना को न आनिक प्रश्न काल बंद कर लोकंकर पैसा गरीब खटिकिया मजदूर चाषी मूलिया पैसा विधानसभा चले। स्पष्ट करंतु बिजु जनता दल बीजेपी दल ओडिया स्वाभिमान पाई आलोचना करिवार आवश्यकता रही। जोटे प्रधानमंत्री कहते ओडिया अस्मिता कथा कहते आपको आलोचना करिवार प्रस्ताव दबा दरकार। आलोचना कले पानी पानी क्षीर क्षीर हो। कलिंग टीवी सीनियर करस्पोंडेंट प्रीतिकांत नागाम सह जोड़ी अधिक सूचना देवाई। प्रीतिकांत, जेमिति गृह कार्य आरंभ है तापर पुणी थे जहाँ स्थिति रही पूर्ववत स्थिति देखा मिलला, अर्थात एसंकु माड़मरा घटना विधानसभा रे प्रकंपित होईछि। विरोधी पूरा तांकर स्वर को शाणित करिसंती। आपण
ଆଜିର ବିଧାନସଭାର ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ଯୋଉ ଯେତିକି କଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆୱାର କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଜିରୋ ଆୱାର କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବିଧାନସଭା ଆଦୌ ଚାଲି ପାରିଲାନି କାରଣ ବିଜେଡି ତା ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ କଠୋର ରହିଛି ଆଉ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ସମାଧାନର ବାଟ ଫିଟି ପାରୁନାହିଁ କାରଣ ବିଜେଡିର କହିବା କଥା ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ କଥା ଗତକାଲି କହିଥିଲେ ଯେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ନ କରିକି ଆଇଆଇସି ତଦନ୍ତ ନ କରିକି ଏସପି ତଦନ୍ତ ନ କରିକି ସେଠି କଲେକ୍ଟର କି ତଦନ୍ତ କରିବେ ଯୋଉ ଗତକାଲି କଲେକ୍ଟର କଥା ତଦନ୍ତ କରିବା କଥା କହିଥିଲେ ତ ସେଇ କଥାକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆୱାର ଆରମ୍ଭରେ ଗୃହ ମଧ୍ୟଭାଗକୁ ଯାଇକି ହୋହାଲା କରିଥିଲେ ଆଉ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଜିରୋ ଆୱାର ହେଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟଭାଗକୁ ଯାଇ ହୋହାଲା କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ହଉଛି ବିଜେଡିର ଡିମାଣ୍ଡ ହଉଛି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ ଆଉ ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତା କଥା ଯୋଉ କୁହାହଉଛି ଗୋଟେ ଓଡିଆ ଅଧିକାରୀଟେ ମାଡ ଖାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ କଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚୁପ ରହିଛନ୍ତି ଇଏ ବିଧାନସଭାରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସେମାନେ ତୁହାକୁ ତୁହା ଉଠଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବାଚସ୍ପତି ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆୱାର ଚାଲି ପାରିଲା ନାହିଁ ତାପରେ ଜିରୋ ଆୱାର ଚାଲି ପାରିଲା ନାହିଁ ଆଉ ଏପଟେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ କହୁଛନ୍ତି ତାର ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି କୌଣସି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନା ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ନା ବାହାରେ ରଖିନାହାନ୍ତି ବା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଆଫେୟାର୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ସେ ବାବଦରେ କୌଣସି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରଖିନାହାନ୍ତି ବିଧାନସଭା ଭିତରେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ବିଧାନସଭା ବାହାରେ କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣ ବିଧାୟକ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଅର୍ଥାତ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ସେମାନେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରଖିଛନ୍ତି ବିଧାନସଭା ବାହାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ଯେ ସେମାନେ କହିବା କଥା ଯେ ଇଏ ଅସହିଷ୍ଣୁ ହେଇ ପଡୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଇଏ ମାତ୍ର 1.5 ମାସର ସରକାର 1.5 ମାସ ଭିତରେ ଯେତେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲାଣି ୟାକୁ ବିରୋଧୀ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଗୃହର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମାନେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ପ୍ରକୃତରେ ହେଉଛି କି ଦେଖନ୍ତୁ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହ ମୁଲତବୀ ଅଛି ଏବେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଧାନସଭାରେ ଉପବାଚସ୍ପତି ପଦ ପାଇଁ ପ୍ରୋସେସ ଚାଲିଛି ନାମାଙ୍କନ ଭରୁଛନ୍ତି ଉପବାଚସ୍ପତି ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରୁ ବିଧାୟକ ଯେ ଅଛନ୍ତି ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଭୋଇ ତଲସରର 2 ଥର ବିଧାୟକ କାରଣ 2019ରେ ସେ ଜିତିଥିଲେ ଆଉ ଏବେ 2024ରେ ଜିତିଛନ୍ତି କାରଣ ଏବେ ଗୃହ ବନ୍ଦ ରହିଛି ଦିନ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବେ ପ୍ରୋସେସ ଚାଲିଛି ନାମାଙ୍କନ ଭରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା କାରଣ ବିଧାନସଭା ସଚିବଙ୍କର ଯୋଉ ସଚିବାଳୟ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ରହିଛି ସେଇଠି ନାମାଙ୍କନ ଭରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଦିନ 4ଟା ପରେ କଣ ବିଜେଡିର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହୁଛି ରୁଲିଂ ପାର୍ଟିର କଣ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହୁଛି ନା ଏଇଭଳିଆ ଡେଡଲକ୍ ଅର୍ଥାତ କୌଣସି ସମାଧାନ ବାଟ ଫିଟି ପାରିବନି ଏଭଳି ବିଧାନସଭା ଚାଲିବ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଅପରାହ୍ନ ଅଧିବେଶନ ଓକେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରୀତିକାନ୍ତ ସୂଚନାରେ ଆମ ସହିତ ରହିଥିବାରୁ